DJ Bapi presentation. Jai Ram Sanatan Bhattaragana Sriji Gopal Bhatto शायर कोरी चरण बंदो जाहा हईते विघ्न अभीष्ट पुरो छय गोसाई जाबे ब्रजे कइलबा राधा कृष्ण नित्य लीला करिल प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा
मनोहर करुणार सागर मुरली मनोहर करुणार सागर मुरली मनोहर करुणार सागर जमुना तीरवन चरे कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जशोदा माँ जशोदा नंदन ब्रज रजनंदन जशोदनंदन ब्रज जनरंजन माँ जशोदा जशोदा नंदन ब्रज जनरंजन जशोदनंदन ब्रज जनरंजन जय गोवर्धन धारे कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री गुरु निताई गौर प्रभु सीताराम राधा कृष्ण प्रेम प्रेमानंदे अनिता दयाल निता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल जय जय महाप्रभु की जय कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ अच्युत केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायण
जानकी वल्लभ अच्युत केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ। मन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ। अच्युत केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी की जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी का जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ। अच्युत केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ। कौन कहता है भगवान सत्य नहीं, कौन कहता है भगवान सत्य नहीं, तुम जसोदा की जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम जसोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सत्य नहीं, कौन कहता है भगवान सत्य नहीं, माँ जसोदा की जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम जसोदा की जैसा सुलाते नहीं। अच्युतम केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ। अच्युत केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों की तरह नचाते नहीं। तो केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ। अच्युतम केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ। दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ। अच्युतम केशव कृष्ण दामोदर, अच्युतम केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ। राम नारायण जानकी वल्लभ। जय राधे गौड़ हरि बोल। निताई जय निताई, जय जय निताई, जय राधे श्याम।
निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय निताई, निताई, जय जय निताई, जय राधे श्याम। निताई, जय निताई, जय निताई, जय राधे श्याम। गौर हरि बोल, हरि बोल, जय राधे। राधे श्याम, श्याम। निताई, जय जय निताई, जय निताई, जय निताई। गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय राधे श्याम। जय राधे, जय राधे, जय राधे। निताई, जय जय निताई, जय निताई, जय निताई, जय निताई, जय निताई, जय निताई, जय राधे श्याम। निताई, जय निताई, जय निताई, जय निताई। निताई, जय निताई, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय जय निताई, जय जय निताई, जय निताई, जय जय निताई, जय निताई, जय जय निताई। गौर हरि बोल। गोविंद गोकुला नंद गोपाल गोपी बल्लभ गोविंद गोकुला नंद गोपाल गोपी जन बल्लभ। जय जय गोविंद गोकुला नंद गोपाल गोपी बल्लभ। गोविंद गोकुला नंद गोपाल गोपी बल्लभ। जय जय गोविंद गोकुला नंद गोपाल गोपी बल्लभ। ओम नमो भागवते
हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायण नारायण रोत्तम नारायण नारायण रोत्तम तांग प्रणतई दैवकी नंदन तंग प्रणतई दैवकी नंदन तंग प्रणतई दैवकी नंदन ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमः भागवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते भागवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायण 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 रोत्तम तांग प्रण दैवकी नंदन तंग प्रणतई दैवकी नंदन तांग प्रण दैवकी नंदन तंग प्रणतई दैवकी नंदन ओम नमः भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमः भागवते वासुदेवाय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु सत परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधु जगत बाधे
গোপেশ ভূমিকা খণ্ড রাধাকান্ত নমস্তুতে तपित कंचन गौरंगिनी राधे वृंदावनेश्वरी ईशभानुसुतं देवी तंगी नमामि हरिप्रिये कंचकल्पतरुभश्च दीपा सिन्धु भयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवे भो नमो नमः अखण्डो मण्डलकरम् जगतं वीणाचराचरं तत्पादर्दर्शितं विनो तस्मै श्रीगुरवे नमः मूकं करोति वाचलं पङ्गुलं गायते जगदीपात्रमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं जय राधेश्याम गौर हरि बोल हरे कृष्ण जय निताई जय राधे जय राधे जय राधे आगत हरिबासरे आगत श्रीमद् भागवत भक्त अनुरागी भक्त मंडली आमार गौर गोविंदेर दास अनुदास आमार महाप्रभुर दास अनुदास सकल साधुगुरु वैष्णव आद्याशक्ति स्वरूपिणी बात्सल्य भावेर परिपूर्ण सकल मातृमंडली स्थावर जंगम कीट पतंग पशु पाखी जे जेखाने जे अवस्थाय विराजमान कीर्तन प्रारम्भे जानाई এই অভাগা भाषाहीन भक्तिहीन नहीं कोनो सुरेर लालित अधमते अति अधम कीर्तन जगतेर सर्वकनिष्ठ कीर्तनिया भानुदास विश्वास एवं आमार नित्यानंद सम्प्रदायेर तरफ थेके आपनादेर रांगा रातुल चरणे रइल बाबा कोटि कोटि दंडवत श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ कृष्ण प्रेमानंदे भक्त गौर हरि আমার কত ভাগ্য দেখুন মা হরি বল কালকে আমি প্রোগ্রামে ছিলাম একটুখানি রাধে রাধে কেউ কথা না কালকে আমি প্রোগ্রামে ছিলাম চেন্ননা আর সেখানে এক এমএলএ সাহেব এসেছিলেন হরি বল সেখানে এক এমএলএ সাহেব এসেছিলেন তিনি কে না শওকত বাবু
যিনি আমার ভাঙড় ক্যানিং এর মধ্যে দায়িত্বের মধ্যে আছে, আজ এমএলএ বাবু উপস্থিত আছেন, তিনি কিছু বক্তব্য রাখবেন। হ্যাঁ একটু বললেন তো, রাধে রাধে। আচ্ছা 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 ঠিক আছে, সবাই একটু উলুধ্বনি, সবাই সবাই একটু উলুধ্বনি। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল, নিতাই গৌর হরি 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 বল। বিষয় রাধা গোবিন্দ লীলা। আর এই লীলাকে অনুসরণ করে আমাদের চলতে হবে। পথ বাবা অনেক দূরত্ব পথ, অনেক দূরে যেতে হবে। কেন? পথটি কাছে, পথ কাছে, কিন্তু আমরা অনেক দূরে চলে গেছি, অনেক দূরে চলে গেছি। সেই দূর থেকে তো ফিরে আসতে হবে, আর সেই দূর থেকে ফিরে আসাটাই, ফিরে আসতে পারলেই ভগবানের সাথে সম্বন্ধ বাঁধা যাবে। হরি বল। অর্থাৎ আমরা কলিযুগের মানুষ অনেক দূর বনে চলে গেছি, অনেক দূরে চলে গেছি। সেই দূর থেকে ভগবানের সান্নিধ্যে আসতে হবে। ভগবানের কাছে আসাটা বড় জরুরি ব্যাপার। যা দেখছেন জগতে, যা কিছু দেখছেন সব মিথ্যা। কেন? এখানে যা কিছু দেখছেন সবকিছু চিরস্থায়ী নয় গো। আপনি পেয়েছেন, কালকে হয়তো আপনার থাকবে না। তাহলে অসার বস্তু নিয়ে আমরা জড়িয়ে ধরে আছি। আর যেটা সার বস্তু, যাকে আশ্রয় করিলে জীবের ভববন্ধন দূরে যাবে, যাকে আশ্রয় করিলে জীবের আদি দৈবিক, আদি ভৌতিক, আদি আধ্যাত্মিক ত্রিতাপে জ্বালার ভয় থাকে না, যাকে আশ্রয় করিলে জীবের এই অনর্থময় সরোবরে পড়ে হাবুডুবু খেতে হয় না, যাকে আশ্রয় করিলে জীব নিঃসন্দেহে ভগবানের চিন্ময় জগতে চলে যেতে পারে, সেটা আর কিছু না, সেটা হলো হরিনাম সংকীর্তন। হরি হরি বল, হরি বল, নিতাই গৌর হরি হরি বল। আমি কালকে প্রোগ্রাম ছিল, মানিক পাইক একজন ভক্ত ছিল, সেই বাড়িতে প্রোগ্রাম করেছি, সেখানে প্রোগ্রাম করেছি, সেখানে প্রচুর ভক্ত সমাগম। তাহলে কীর্তনটা কেন দেওয়া হচ্ছে, কীর্তনটা শুনবো কেন, এটাই আমাদের জানতে হবে মা। এখানে দল রেখেছেন 8খানা 10খানা দল রেখেছেন, এবং তাদের একটা বিশাল বিদায়ের ব্যাপার থাকে। এত সুন্দর প্যান্ডেল, এত সুন্দর সাউন্ড, এত সুন্দর পরিকাঠামো, এটা একটা বিশাল টাকার ব্যাপার থাকে। কিন্তু এই টাকাটা রীতি প্রতি বছর কেন খরচা করবো আমরা? নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে নাকি মা? লাভে লহব হয়, বিনা লাভে কেউ তুলো বয় না, তাই তো? মানে লাভটা কি? এখানে যোগ বিয়োগটা কি হচ্ছে? যে আমাদের একটাই কর্ম, আমরা কিভাবে ভগবানের সন্ধান খুঁজে পাবো, আমরা কিভাবে ভগবানের কাছে পৌঁছাতে পারবো, আমরা কিভাবে ভগবানের কাছে যেতে পারবো, এটাই মূল কারণ। আর এই মূল কারণে এই হরিবাসর, হরিবাসর দিলাম, গ্রামের লোক সব মেলায় ঘুরছে। হরিবাসর দিলাম, বাড়ি যার সেই কুটুম্ব আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব নেই, আনন্দ মাতু হারা হয়েছে। কীর্তনিয়ারা বাবু আসছে, গান গাইছে, টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে, উন্নত কিছু হচ্ছে না। সে কীর্তন দিয়ে লাভ হবে না, হবে কি? আমি কিন্তু একটা পুরন চুক্তি করে এসেছি, 4 ঘন্টা গান করব, টাকাটা নেব, বাড়ি পুরুত করে চলে যাব। কালকে সকালবেলা আলোচনা হবে, ছেলেটা কি গান গাইলো, কেমন করলো, বুঝতে পারলাম না তো। আরে বুঝবেন কি করে? 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা কীর্তন শুনতে বসে একবার বাড়ির দিকে মন, একবার এদিকে মন, ওদিকে মন, তাহলে কীর্তন কি শোনা যায়?
হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার ফুচকার দোকানে লাইন নাকি? তাহলে শুনবো কি করে? বলছে শুনতে হয় যদি অকৈতব্য কৃষ্ণ প্রেম যিনি জম্বু নদহে, এই প্রেম নীলকে না হয়। এমন একটা প্রেম, এমন একটা বস্তু, এই প্রেম নীলকে না হয়। অন্যদিকে শাস্ত্রে বললেন যার একবার হয় যোগ, যাহার একবার হয় যোগ তার না হয় বিয়োগ, বিয়োগ হইলে পরে কভু না জিয়ায়। কভু না কভু না রাধে রাধে গৌর হরি বল। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণ অনুরাগী ভক্তমণ্ডলী, আমার মাতৃমণ্ডলী, আজকের যে সময়টা আমি কীর্তন পরিবেশন করছি, এই সময়টা আমার ছিল না। আমার সময় ছিল রাত 10টা থেকে 2টো পর্যন্ত। একটু ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আমার সময়টা ছিল রাত 10টা থেকে 2টো পর্যন্ত, এবং আমি যে সময়টা এখন পরিবেশন করছি এই সময়টা ছিল মৌমিতা ঘোষ দিদি ভাইয়ের। তো কোনো কারণবশত তিনি আজকে আসতে পারেনি বা অন্য জায়গায় গান নিয়েছে। আগামী কালকে সন্ধ্যা 6টা থেকে তিনি কীর্তন পরিবেশন করবেন, এই মাত্র কমিটির সিদ্ধান্ত আমাকে জানিয়ে গেল। তাহলে বললেন অকৈতব্য কৃষ্ণ প্রেম যিনি জম্বু নদহেম, এই প্রেম নীলকে না হয়। যার একবার হয় যোগ তার না হয় বিয়োগ, বিয়োগ হইলে পরে কভু না জিয়ায়। অর্থাৎ বললেন যার হয় তার 9 হয়, আর যার হয় না তার 90 গেলেও হয় না। তো সেই দিনটা লক্ষ্য রেখে, মনের সাথে প্রাণকে সংযোগ রেখে, মনের সাথে প্রাণকে বাসা বেঁধে কীর্তন সাধন করুন এবং অপারকে করান। নিজেকে ভালো লাগবে, কীর্তন শুনতে সুমধুর হয়ে উঠবে। নিতাই গৌর সীতানাথ কৃষ্ণ প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল হরি বল। আজুরে আজুরে গো গৌরা অঙ্গে औरंग हे हे हाय गो प्रभु रामा आया 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 गोडारा मारे की ना भावे।